Okay, so guys, sa bubble top, mga mami, may garter to ha. Garter. Bubble. Garter din yung sleeves. This one is also garterized. This part. Small semi-med lang. Wood bubble. Cute lang naman siya. Bubble. Na may floor kita, 100 pesos. Cream to, mga madama. Color cream. Bubble. 100 pesos. Small semi-med lang. Ma'am Shu, visible ka, Ma'am Shu. No bubble. Ma'am Albert, yours na. Okay. Next, mga mami, this is a cute polo. Polo siya, mga madam. Double lining to, wag kayong mga palabka. Okay, small, medium, large. Button down siya, mga mami. Yung buttons niya po gumagana, pwedeng buksan. Code, red polo. Small, medium, large, 100 pesos. Red polo, 100 pesos. Red polo. Ayan, mga mami. Ma'am Jeanette, yours na po. Ito, mga mami, para ulit kayo bumili sa Uniqlo. Okay? It's a soft linen pants. Bitin lang to, ha? Garterized drawstring, pocket both sides. Okay, bitin siya sa akin, mga mami, ha? Bitin siya sa akin. Huwag tayong palakan. 28.32. 28.32. Code bitin. 150 pesos. This one is linen. Para lang kayong bumili sa Uniqlo, mga ani. Laban sleeveless yan, ate. Gaganda nung black, mga mami. Pero magsi-sleeveless mo lang. Bitin. Nabitin sa'yo. Bitin. Ma'am Chills, yours na. Ganda yun. Tapusin na natin to. Mga mami, very Zara. Very Zara. Color brown to XL. Code very Zara. Code very Zara. 100 pesos size XL. Laki. XL very Zara. Ayaw niyo yun. Weh. Mga mami. Ma'am Ayesa, yours na po. Okay. Next, mga mami. This one, another bubble top. Okay, in color green. Bubble top pa rin siya, katulad nung suot ko kanina. May garter yan sa baba. Okay, small semi-med lang. Code verde. 100 pesos. Pag ganun siya. Parang yung suot ko. Ang difference lang nila yung straps nito manipis. Yung kanina, very kapal.
Verde. Ayaw nyo verde. Why? Ganda yun ah. Maganda din. Okay. Next mga mami, maganda to. Malaki din to mga mami. Ang ganda nung pagka-brown niya. Meron siyang patchi-patchi pang brown. Hindi siya plain brown. There's something. There's something. Ma'am Yoli, yours na Ma'am Yoli. Thank you po. Okay. Front detail, definitely hindi garterized. Nasa likod ang garter, mga mama. Pocket both sides. Wide leg, mga mami. Medyo mahaba sa akin ng konti, mag-heels ka na lang. Ate girl. 28 men, 34 XL. 24 to 34. 24 to 30. 28 to 34. Good. Brown. Good brown. 28, 34 mga mami. Ganyan siya. Brown. 150 pesos. Ma'am Mildred. Yours na to, Ma'am Mildred. Thanks, love. Mga mami, in-include ko dito kasi meron ako neto. Maganda to. I-pair nyo to a white skirt. Sobrang ganda. Sobrang lambot neto, mga mami. As in, super lambot niya. Long sleeves to. I-close nyo tong buttons sabay hila, mga mami, kasi hindi nyo yan matitiglo.